Oke, gimana? Gimana? Kasih tahu gua ya. Oke guys, ya welcome to my channel. Tapi komedi di sini dan di sini gua akan betul sekali. Jadi gua gak sabar lanjutkan ini anime Oshinoko yang sekarang episode 7. Dan oke, recap sebelumnya yaitu ada Akane yang telah dibantu oleh Aquamarine. Thank you Aquamarine yang telah menolong Akane ini yang telah kentang ini harus tolong cok, jangan dibiarkan cuy. Oke. Dan ini episode 7 mungkin akan menceritakan tentang Aquamarine akan membantu Akane. Kita tahu ini nasib Akane ini gimana nih, cara menghadapi netizen atau haters gimana nih, tolong ajari aku dong. Dan btw I love Akane sekarang cuy, bukan Hoshino-ai lagi, I love Akane cuy. Walaupun Hoshino-ai adalah yang terbaik, cuman Akane juga suatu saat akan menjadi yang terbaik cuy. Dengan bertahan seperti itu juga udah menjadi yang terbaik cuy. Jangan menyeremehkan kau Akane, oke? Oke, langsung saja kita nonton, let's go. Mutaki na ega ora ga sumerias. Mutaki ga kokusai kanojo no area. Take the idol sama. Sorry, Hoshino-ai sorry. Kokori iku no yaro tomete nai, sore wa nai so. Korai kurari tanto ake no san to misune mienai misura aja memco tidak ada memco. Kapan lo menjadi idol lah? Come di komachi come bro. Kayawana na sudah kotahete. Oke nih, sabar, ini ada Aquamarine sekarang cuy. Tenang, ada Aquamarine cuy. Ada gua di sini, jadi santai cuy ya. Oke. Ayo selesai kotahete. Nareka osuki ni naru koto. Nante wakasi wakarana tukesa. Mada suki ni saseru. Idol. Toro hito ka. Aishita dare mo kame mo tobeto de shite iku. Susa de mo sore wa kanjen nai. Pas dulu cuy, apakah ini diulangi lagi? Kelihatannya ini diulangi lagi cuy. Kelihatan tuh bayangan dari Akane mungkin ya itu. Wah, gue semangat banget cuy, gila. Oke, apakah ini adegan ini akan diulang lagi? Wah, sudah siap nih. Waduh, diulangi lagi bener cuy. Gue harus sensor ini cuy, Aduh, kenapa diulang lagi sih? Udah selamat lah, ada Aquamarine cuy. Oke, Memco. Thank you, Memco. Thank you. Oke. Ternyata Aquamarine tahu karena Memco cuy. Oke. Thanks, Memco. Thanks. Kayak gue Aquamarine tahu dengan sendirinya cuy. Oke. 台風の中お前が出かけてなのに全然帰ってこないって探し回ってんだよ。だからコンビニまでのルート辿ってたら。Oke. バカ野郎が。 Iya bodoh cuy. Kayak gue. ちょっと君たちあんなところに何してんのさ。黒川茜バチボコに燃えてるわね。Iya. Tidak.
Bukan kalian cuy yang merasa aja, santai cuy. Kita mah baik ya orangnya ya, kita mah humble baik cuy, tidak seperti itu ya. Gue malah cuman kesel sama orang yang merasa aja gitu. Kalian merasa tidak? Nah, kalau yang merasa ya berarti ayo come. Ya jangan gini cuy, jangan gitu cuy. Gua gak tahu ya, gua ngecek sosmed banyak yang kayak gitu cuy, banyak cuy. Gak terbendung asli. Aduh, kesel gua cuy lama-lama cuy. Kemarin gua udah kata apa cuy, kalau kalian tahu kan episode kemarin gua ngatakan apa cuy, mengatakan apa gua harus hancurkan ya ini. Ternyata itu bukan solusi cuy, solusinya adalah kita harus menjadi lebih baik gitu daripada yang lainnya. Kompetisi menjadi lebih baik gitu bro, bukan menjadi lebih jahat, menjadi lebih baik gitu. Kita harus sombong dengan diri kita sendiri gitu, jadi lebih baik walaupun kita banyak kelemahan. Apakah sombong baik? Tidak, cuma kita sudah harus berusaha gitu menjadi lebih baik. Kita harus bisa itu cuy. Kita lanjut lagi cuy. Thanks Memcok, thanks Memcok. I love Loli, I love Loli. まああの内容なら当然なんだけど、こういうのって人前に出るようになったら慣れるものじゃないの？でも個人差があるから慣れない人はずっと慣れないものよ。 Tuh. Jadi tidak semua orang bisa menerima kritikan yang seperti itu cuy. Mungkin gue juga orangnya seperti itu, tidak bisa menerima kritikan mungkin gitu. Bayangkan kalian menerima kritikan yang seperti itu gitu. Ya bayangkan aja kalau misalkan kalian kuat ya boleh silahkan gitu, silahkan kalian berbuat semua itu ya silahkan. Tapi pesan kuat ini suatu saat akan terjadi pada kalian gitu cuy. Jadi harus baik lah gitulah, harus baik cuy lah, jangan aneh-aneh gitu cuy, jangan aneh-aneh, biasa aja cuy. Aneh kesel cuy gue kemarin, gue kesel cuy netizen. Sumpah gue harus sensor kata-kata itu cuy. 私だってその日のメンタル次第では本当に死んでやろうかって思う日もある。 Tuh kan, semua juga kita pernah berpikiran seperti itu karena keadaan, karena lingkungan dan lain-lain, karena kita telah sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak ada pencapaian mungkin gitu. Kita berbeda-beda gitu, tapi kita harus kuat cuy, kuat. Kalian juga kuat, kita kuat cuy. Ayo kita, ayo ya, walaupun levelnya berbeda-beda tapi tetap sama gitu. Kita kuat, gua bisa. Ya, stres biasa aja, beban pikiran hilangkan, walaupun kita punya banyak beban hilangkan, jalan itu semua. Oke. Tanamkan di diri kalian cuy itu cuy. Oke. Kalian bisa, kita bisa, gua bisa, kita bisa. 体勢のない10代の少女が初めて罵詈雑言の集中放火にさらされる心境はあんたには想像もできないでしょうね。 Iya cuy. それは人生が終わったと錯覚するほどよ。 Ya, dunia kejam cuy. 恋愛リアリティショー番組は世界各国で人気だけれど、今まで50人近くの自殺者を出している。 Tuh. Apakah kalian puas melihat orang sengsara, melihat orang dibully gitu? Kalian puas? Kalian memiliki kepuasan masing-masing gitu. Ini gua puas nih, dia menderita. Kalian jahat banget ya. Yang merasa kalian jahat banget ya. Kenapa kalian berpikiran seperti itu cuy? Kenapa kalian melakukan hal itu? Mengkritik ekstra terlalu pedas sampai orang tua juga dilibatkan, dihina. Otak kalian mana cuy? Kalian punya adab, punya akhlak? Enggak sih. Kita jangan kalah cuy sama yang di luar sana cuy. Memiliki kehambalannya sangat tinggi, dermawan. Kita jangan kalah, kebaikan kita jangan kalah. Walaupun gua kata-kata doang, lu kata-kata doang. Gua udah mengalaminya cuy. Jadi gua harus ngomong ini, gua pernah mengalaminya cuy. Gua enggak semata-mata gua so pintar, enggak. Gua mengalaminya. Gua mengingatkan pada diri gua sendiri.
dan juga kalian yang kuat. Kita peduli ya, walaupun kita memiliki kekurangan, masing-masing memiliki kekurangan. Kalian punya finansial tapi kalian tidak punya keluarga, atau kalian sebaliknya. Jadi masalah kita beda-beda, tapi kita sama. Kita stres, depresi, cuy. Kita hilangkannya dengan apa? Beda-beda, cara masing-masing beda. Kalau gua menghilangkannya dengan cara seperti ini, nonton, cuy. Kalau kalian misalkan dengan main game mungkin, atau dengan apa gitu, hilangkan beban kalian itu yang tidak berguna, itu hilangkan, cuy. Tapi kalau misalkan masalah, tanggung jawab gitu. Selesaikan dengan baik-baik, selesaikan mungkin dengan perlahan juga bisa. Gue juga gak tahu ini, sorry kalau gua kata-kata gue juga salah ya. Intinya kita bisa. Jangan sampai ini menjadi pilihan terakhir kita. Oke, gue jujur kemarin gue mengakui gue pernah berpikiran seperti itu. Cuman oke, kita bisa selesaikan ini dengan baik. Jalan hidup dengan baik. Oke. 国によっては法律で出演者のカウンセリングを義務付けているほどよ。ギリギリ死ななかったけど死ぬほどの思いをした人がいるって考えた方がいいわよ。 Ya betul. リアリティショーは自分自身をさらけ出す番組。叩かれるのは作品がどうのじゃなくて自分自身。そりゃきついわよ。お兄ちゃん言ってた。嘘は自分を守る最大の手段だって。言い得て妙ね。ある程度キャラ作ってたらまだマシなんだけど、素の自分で望めば望んだだけダメージは深い。 SNS は有名人への悪口を可視化。表現の自由と正義の名のもと。 Mungkin mereka tidak nonton Oshinoko sih, jadi mereka tidak paham. Tapi yang nonton Oshinoko juga kadang ya, itu lagi ke setelan awal sih. 毎日のように誰かが過剰なリンチに遭ってる。 Ini anime berat sih, psikologikal. Gue suka. Nanti gue mau kayak psikologikal yang lain ya. みんな自分だけは例外って思いながらしっかり人を追い込んでるのよ。何の気なしな独り言が人を殺すの。お兄ちゃんは平気かな。気をつけてても無駄よ。 Wis. 誰だって少なからず難はある。なくて七癖、あって四十八癖って言うでしょ。燃える要因は必ず持ってるものなんだし。 Iya betul, tadi kata-kata gue juga itu. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. はい、 Nelpon. そうです。本当ですか？はい、すぐに。どうかしました社長。 Miyako. 悪魔が警察のご厄介になったみたい。 Gak apa-apa sih. Yang penting lu udah menyelamatkan, tapi orang-orang salah paham dengan gak apa-apa. Lu punya apa namanya, kebahagiaan atau kebanggaan tersendiri. Gak apa-apa cuy. Lu merasa diri lu paling benar ya udah, gak apa-apa. Asal jangan dibutakan oleh keburukan adalah benar. Jangan cuy. Ya benar ya benar, salah gitu. Kalau ini benar cuy, lalu ya berhak untuk bangga gitu cuy. Apa? Oke, lanjut lagi. Ya, next aja cuy. Kok juga nangis. 娘から番組は見ないでと言われていて、私はネットにも疎く、こんなことになっていたなんて、どうして話してくれなかったの？呼ばれた時はいろいろ覚悟してたけど、よくやったわ、グー。誇らしいわよ。他人に興味なさそうにしてちゃんと見てたのね。別にそんなんじゃない。人は簡単に死ぬ。 Iya betul. すぐ動かなきゃ手遅れになる。 Ya betul. Kita butuh lu Aquamarine. Kita butuh memcok. Kita butuh Aquamarine cok di dunia ini coy. Kita butuh orang yang perhatian coy. Butuh banget. Butuh. Sangat butuh. Kita pasti ada di saat kita butuh banget nih orang. Butuh. Kita bisa kita menjadi individualisme seutuhnya cuy. Tetap butuh orang. タクシー代は茜に後で請求する。ケチね。 Ya. 茜、お前、これからどうしたい？ Ya, lu udah sadar, teman-teman lu ada di dekat lu, keluarga lu, ya lu gak sendiri sih. Udah, jangan seperti itu lagi sih. Tenang, orang lain hanyalah orang lain. Dan teman adalah teman, keluarga adalah keluarga. Tidak bisa beda-beda cuy. Lu udah fokus pada diri lu sendiri aja. Udah, jangan mikirin orang lain seperti itu, seperti ini, udah.
このまま番組を降りるって選択肢もあるってことだ。でも契約とか、これは番組側が未成年者を扱う上での監督責任を問われる問題だ。辞めるって言われてもとやかく言わないだろう。黒川茜って本名を晒して活動してるんだ。引き時はちゃんと自分で見極めろよ。 Kalau menurut gua sih, lu udah ada teman, lu percaya pada teman lu. Yang kedua, cita-cita lu aktif, ya lu lanjutin lah ya. Kalau misalkan lu berhenti berarti emang lu udah, tapi gak apa-apa sih berhenti juga, cuman saran gue ya lanjut aja sih, soalnya teman-teman lu ada gitu. Sebenarnya enak sih lanjutin, enak sih, enaknya itu lu udah ada teman lu gitu yang melindungi lu, usah mikirin orang lain lagi. Kalau lu sendiri, gue takutnya gitu gak ada yang jagain lu cuy. Kayak keluarga lu, ibu lu doang cuy, nggak ada. Takutnya ada alamat yang ngelacak gitu, kayak Hosino Ai gitu, takutnya gitu cuy. Jadi udahlah sama teman-teman lu aja cuy, udah. 私もっと有名な女優になってこれからも演技続けていくために頑張ってきた。 Iya. みんなにもいっぱい助けてもらって、うんでもこんなことになっちゃって怖いけど、すごく怖いけど。 Nah, pasti akan ada ketakutan di diri sendiri. Gue juga orangnya penakut cuy. Gue takut cuy. Takut akan sesuatu yang tidak terjadi cuy. Tapi gimana lagi cuy, ya kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya gimana lagi cuy, terjadilah gitu. Tapi ya apa sih, intinya lu udah berusaha, lu udah melindungi diri lu sendiri, udah sisanya ya tentukan oleh takdir cuy. Kita gak tahu takdir nanti kedepannya seperti apa. Kita bukan orang yang memegang takdir sendiri gitu. Kadang ada kecelakaan yang gak tahu gimana gitu, tahu cuma sedepan cuy. Yang penting tadi yang udah gue jelaskan ya, kita sudah melindungi diri kita sendiri gitu, itu prinsip gitu ya. Ini keputusan lo, karena lo mau lanjut atau tidak ya terserah sih. Kalau ya saran gue lanjut, udah ini teman-teman lo udah split, udah bagus sih, tinggal lu doang lah. Lanjut lah yuk, daripada lu stres di rumah mulu, udah ngobrol aja sama teman-teman lu aja sih. Lanjut. 続ける。このまま Yes. やめたくない。だってさ、問題ないよな。当たり前だろ。最初からそう言ってるんだけどな。私たちもできる限りフォローするから。 Tuh. 仲がいい現場なのね。まあ同年代だけの現場だからな。多分みんなで協力して Iya. いろいろ言われながらも番組やりきるだろうよ。でもこのままってのは気分悪いよな。煽った番組サイドも好き勝手言うネットのやつらにも腹が立ってしょうがないんだよ。 Iya. Aku kemarin Ismi aku kemarin. Kita kemarin kesal cuy, sumpah lihat ini cuy. Kesal sumpah. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain, dia hanya mengikuti ego cuy. Filter. Tau filter gak? Ya makanya juga udah ngomong gitu. Ini karena sekarang yang kenanya juga sih. Ya makanya pernah kena, tapi dia berpikiran sudah menjadi, wah, jiwanya sudah memiliki jiwa kepemimpinan, jadi tidak melakukan hal seperti itu. Ini akannya rentan cuy, masih awal-awal udah banyak yang gitu. Gua banyak kata-kata ya demi kalian juga biar sadar gitu. Kalau dibiarin ya gak sadar gitu, sadar anjay. Tapi kalau hina, saling mencaci maki, gua gak tahu juga sih. Ini kacau. Bisa komen, belajar etika gak, belajar akhlak gak. Ini di internet udah banyak cuy, tinggal ke ChatGPT aja gampang, tinggal ke AI gampang cuy. Zaman sekarang udah banyak cuy, ilmu gampang, tinggal kalian pelajari aja dan kalian lakukan. Tapi gue gak bisa ngomong ini kepada kalian sih, kalau tetap ada orang-orang yang dimana melakukan hal itu. Gue gak bisa itu cuy, masalahnya itu sih. Tapi setidaknya gue udah berusaha sih ya, udah berusaha sih. Setidaknya mengurangi lah ya, nggak menambah.
setidaknya mengurangi sih. Oke, lanjut lagi. Ya, ini relate banget dengan kehidupan di dunia ini, cuy. Khususnya kita, cuy. 警察署には記者クラブというものがある。や各報道機関の記者が24時間最新情報を受け取るために待機していて。 Ya, lacak aja cuy, lacak orangnya lacak. Nah, kayak yang itu tuh, kalian tahu gak anime Death Note? Nah, lacak aja cuy yang kayak gitu tuh. 今か今かと新ネタを待ち望んでいる。やったわねあんた。褒めた私がバカだったわ。着地点は見えてるんでしょうね。ああ、うまくいくかはわからないけど、 Oke, ここからが本当のリアリティショーだ。 apa ya aku mau lagi nih? Apa deh? Gue penasaran nih. Gebrakan aku kemarin ini sangat menjadikan sekali. Tadi waktu dulu gitu ya, Bang Action nolong Ari makan. Nah, sekarang nolong kawakan. Oke, bukan menolong sih, lebih tepatnya menyadarkan semua orang. Sedangkan kita, aku makin sadarkan orang-orang yang seperti itu, cok. Gue gak bisa gitu ya. Setidaknya lu bisa, cuy. Oke, setidaknya lu bisa menyadarkan kita semua. 茜の自殺未遂のニュースが流れ、 Yes, yuk. 界隈では様々な議論が起こった。 Oke, komen-komennya apa, cuy? もちろんそれで引くやつもいるが、 Ada yang ciut, oke. Yang sadar ada. Tapi ada yang ngelunjak. Nah, ini nih yang harus kita bahas. Gak. Yang harus kita sadarkan, cuy. 新たな火種に中傷も加速。 Tuh. 注目度が上がってプラマイゼロ。こういうのは炎上対策としていい手とは言えないの。現に今も黒川茜は番組出演を見送っていて、復帰のめどは立っていないのだから。 Oke. こんなに話を大きくして責任は取れるの？ Tanggung jawab lah. Kita tanggung jawab, coy. Kita lelaki, cuy. Tanggung jawab, anjay. Jangan dibiarin ini nih masalah ini tuh, cuy. Kita harus tanggung jawab, cuy. Apalagi sebagai laki-laki, cuy. Wanita juga tanggung jawab juga harus, cuy. Jangan kalah sama laki-laki, oke? 俺は分の悪い賭けだと思ってな。注目度というのは盤上にかけられたチップそのもの。 Oke. このギャンブルから降りれば、茜は勝負しないままボロボロになって負ける。ポーカーはレイズしなきゃ勝てない。俺はエースが1枚でもあれば勝負する。 Ya, lu punya, ya intinya kata kemarin, gua udah punya solusi nih. Tapi apakah gua bisa kalah? Nah gitu, cuy. Seperti apa namanya game gitu. Apakah gua bisa kalah gitu? Antara menang dan kalah doang. Tapi gua udah berusaha, gua udah memiliki apa namanya keputusan untuk bertanggung jawab. Ini orang harus gimana ini? Nah gitu, cuy. Oke, aku kemarin gua percayalah pada keputusan. Kalau lu gagal juga gak apa-apa, cuy. Gua udah berusaha juga aku kemarin. Oke. 現実はポーカーじゃないわよ。みんなが写ってる映像や写真って言われてもそんなたくさんはないよ。言うて100枚あるかないか。めちゃくちゃあるじゃねえか。何に使うの？今勝ちはプロが編集したコンテンツだろ。そこには黒川茜を悪役にしたら面白いっていう意図が存在する。 Iya, harusnya murni sih. Kalau misalkan lu kencan, nggak ada jahat baik, biasa aja. Kalau film ya film wajib sih itu. Cuman ini kencan kayak yang asli, cuy. Tapi sebenarnya bukan yang salahnya, ya produser ini juga nggak salah sih. Sebenarnya nggak salah juga sih. Cuman yang salah itu yang komen itu, cuy. Mereka juga berbuat demi kebaikan film mereka sendiri juga gitu. Jadi salah juga. Cuman yang salah itu yang komen orang-orang yang karena ini sangat relate, cuy. Sangat relate di kehidupan ini, di dunia ini, cuy. どんな成人も一面だけ切り抜いてつなぎ合わせれば Oke. 悪人に仕立て上げられる。それが演出っていうもの。俺には映像編集のスキルもあるし、素材さえあれば。なるほど。つまりアクタンは私たち目線の今勝ちをやりたいんだ。 Ya, それって誰かの入れ知恵？自分で考えたの？自分だけど。 iyalah. へえ、勘どころ悪くない。今のこの状況って広告代理店風に言うと能動視聴者数が多く強いインプレッションが期待できる状況ってやつなの。一見茜への叩きが目立っているけど、それって表面的なものでさ、実態としては数%程度のものでしかない。自殺未遂というセンシティブな話題、ほとんどの客層は叩くべきか擁護すべきか悩んでいるサイレントマジョリティ、つまり答えを求めているユーザーが多い。
Ini gua nanya lah kepada kalian lah, apakah merasakan lu pernah merasa bersalah nggak? Nah itu tuh, atas apa yang lu lakukan, entah itu baik atau buruk gitu. Apakah lu merasa bersalah? Pernah merasa bersalah. Nah itu, awal mulanya itu. Kalau lu merasa bersalah, ya lu manusia sih. そこに共感性の高い意見を提供すれば多くの人がそれを正義と思い込むマーケットになっている。これだけ注目されてる中でも Oke. 他の意見まるっと上書きできちゃうかもね。アクタンが作った動画を私たちなら公式アカウントにアップできるし、動画のクオリティ次第ではデカめのバズも期待できる。 Ya, kalau misalkan orang yang pintar bisa membuat video menjadi viral lah. Kalau gue kan bodoh ya, jadi gue gak bisa cuy. Tapi ya, untungnya gue gak bisa sih. Jadi gue gak kena spoiler dari kalian. Jangan spoiler juga sih. Kalau spoiler bodoh, berarti kalian bodoh. Kalau anime yang seru kayak gini, gue gak mau kena spoiler cuy. Gue maunya ya kalau ya jangan spoiler lah intinya. Biasa aja cuy. 私はネット上のマーケティングとセルフプロモーションでここまで来たんだよ。こう見えてバズらせるプ Oke, ロなんだ gimana? けど。 Gimana? Kasih tahu gue ya. Kasih tahu gue cuy. Gue butuh. Kasih tahu gue cuy. Gimana? Gue butuh cuy. Gue butuh duit cuy. Gue agak muluk-muluk, gue butuh duit cuy. Gimana caranya? じゃあ俺楽曲提供するよ。そんなのできるのか。なんかエモい感じで泣かせりゃいいんだろ。得意。でもやっぱさ、 Bagus. あのシーンは欲しくない？ほら、茜が私叩いちゃって、それを私が優しく抱きしめるとこ。あでもあそこカメラ止まってた。プロモデルの私が定点カメラの位置を気にしてないと思う？一応カメラに気持ちよく映るポジでやってたんだよ。いろいろ台無しなんだ。絶対スタッフは撮っといてる。分かって隠してるんだよ。 Oke, gimana cuy aku makin? いやまあ、あるにはあるけどね。 Es. 映像データは持ち出し現金。さすがに渡せないぞ。 Oke, lu gak bisa memberikannya. Oke. Mungkin di hati lu ingin, cuman lu punya aturan ya. Jadi ada kayak ini nih, hati lu atau jiwa lu dikunci tuh, terkunci cuy. Harus ada yang membukanya, yaitu atasan cuy. Gitu bro. Jadi ya kalau misalkan kesebar ya lu yang disalahin, iya sebenarnya. 表に出れば出演者たちを悪役に仕立て上げる演出をしたって白状するようなものですから。そんなことをすれば茜へのバッシングが番組へ向かいかねないですもんね。理解が早くて助かるよ。みんなリアリティのあるいざこざが楽しみで番組を見ている。 Oke. それは茜の選択で、僕らは視聴者に向け分かりやすく演出して Iya るだけ。 betul. Emang dia gak ada salah 100% gak salah sih. Emang tadi akarnya juga yang ingin melakukan itu. 嫌なら NG を出せばこっちだって使わなかった。茜は責任感強いんですよ。知ってるよ。ずっと撮ってるんだし。茜はプロで、僕らも仕事でやっている。 D は今いくつですか。35だけど。 Oke. 茜は17だ。プロだろうとなんだろうと17歳なんて間違いばっかのクソガキだろ。 Mm-mm. 大人がガキ守らなくてどうすんだよ。 Nah, lu kepikiran kah? 言えてるな。 Iya. Gua pikiran lah. Tapi sebenarnya sifat itu tidak ditentukan oleh umur sih. Kadang ada umur yang 17 tahun tapi udah dewasa, kadang ada yang umurnya 25 atau 35 tapi masih anak-anak ada. Sebenarnya tingkat kedewasaan itu ditentukan oleh seberapa besar masalah yang kita telah hadapi cuy. Itu yang gua rasakan ya, gitu. Masalah atau misalkan pengalaman yang telah kita lalui gitu. Gitu cuy. 違うそこ長尺の方が素人が頑張って作った感出るって。バーンって感じでいこうぜ。うるせえな。 Sabar kok, makin sabar. Udah berusaha sampai lu sakit ya. Ya benar, gua ngerasain gitu. Wow, panjang banget coy. Waduh. てかスタッフさんこんな写真くれたんだけどいいよすごくいい。 Senang. Nah, gini senang cuy. Itu yang jembatan yang tadi, aduh. Jangan diperlihatkan lah. Bukan yang ini, yang gua lagu itu cuy. ほら監督エンコード終わったよ。くそいいスペックのマシン使ってるな。 Iyalah, proses
proses cuy. 少し寝かせろ。どんぐらい伸びるかな最低でも5000は言ってほしいよね。それも結構難しいよ。 Kemarin 最初の1分で100リツイートくらいいけば最終的には結構なバズにはなると思うけど。まあやるだけやったんだ。さあショーダウンと行こうぜ。お前が一番何もやってねえくせに。 upload. Oke. 分かってる。焦っちゃったんだよね。ごめん。撮影はあるのに。大丈夫。強くて優しくて好き。私も努力家で一生懸命な茜のこと好き。 Nah, gini senang, enak. この動画は24時間後に7万4000リツイートを達成。 Yes, mantap. 黒川茜のイメージを変革すると同時に今勝ちの人気を決定づけるものとなった。炎上騒ぎはある程度の収束を見せた。そういう歯切れの悪い言い方になるのは炎上に完全な解決はないからだ。 Ya, waktu berlalu ya pasti ya komentar itu terlalu berlalu sih. Gini kan senang. Bahagia. 断るたびに蒸し返されて言い続けるやつは10年後も言い続けるだろう。次の収録から復帰する。でも無理して出なくてもいいから。今のは嫌な意味じゃないからね。私としては無理してでも出てほしいんだから。分かってる。今のツイッターで言ったら軽く燃えるんだろうな。これからはさ、茜もちょっとキャラつけた方がいいんじゃない？ Oke. やっぱ素の自分で出て叩かれるとダメージ大きいし。何かしら演じてたらその役が鎧になる。素の自分を晒しても傷つくだけ。これは別にリアリティショーに限った話じゃない。社交術としても重要な概念だ。アクタンも何重に演じてるもんね。もう少し奥底見せてくれてもいいんだよ。断る。私演技は得意だしやってみようかな。むしろそれしか取り柄ない。でもどんな役演じればいいんだろう。 Oke. Kemarin アクタンはどういう女が好み？なんで俺に。今男君だけだから理想の女性像を教えてあげてよ。理想。 ih, ayo sini lah. 顔のいい女。ルッキズムのゴンゲ出たな。完璧なパフォーマンス。太陽みたいな笑顔。まるで無敵に思える剣道。吸い寄せられる天性の瞳。難しいこと言うな。抽象的です。でもあれかな、ビーコ町の愛みたいな。愛って昔死んじゃったアイドルの人？そうそう。いやまあ大体あって。ああ、こういう系好きなんだ。 Kepangi. アクア君の好みの女の子やってみるね。アクアを落とせ。愛の真似なんて誰にもできない。 Oke, di sinilah. Di sinilah ya, karena aku ya oke. Gak apa-apa cuy, ilas-ilas dulu gua udah kata ilas. 頑張ろう。アクア君は私のために頑張って動画作ってくれたんだ。嵐の中私を探しに来てくれた。嬉しかったな。アクア君の好みを演じてアピールしたら喜んでくれるかな。ビーコ町の愛、資料集めないと。特徴はやっぱりあの瞳。自信からくるもの。 Oke. どうしたら承認欲求は満たされて友人関係は薄そう。でも異性関係は何かあるだろうな。家庭環境はいい。いや、この人格形成は劣悪な方向かな。愛情の抱き方に何かしらのバイアスあり。破天荒な言動に反し完璧主義者。無頓着さと過度な執着。歩き方が大股。金銭感覚が節制傾向。ファッションはやや無関心。教育レベルは低め。箸の持ち方が少し。 Waduh. Hati-hati cuy. Ada pepatah nih, gua mau kasih tahu kan. Ada pepatah di mana kita bisa meniru karakter orang. Banyak karakter orang. Tapi jangan lupa dengan karakter diri kita sendiri, cuy. Jangan sampai hilang, cuy. Jangan sampai hilang, cuy. Karakter sendiri jangan sampai hilang. Nah itu tuh, lu udah tahu-tahu udah hilang aja gitu karakter yang diri lu gitu tuh. Hati-hati gitu. Loh, gue takut nih. 発達障害の傾向、思春期の段階で性交渉があった子特有のバランスの悪さ。15歳あたりから破滅的行動に改善が見られる。いい出会いがあったのかな。黒川茜、大変だったわね。ああ、なんとか持ち直した。Wah bakal seru. あのままリタイ
やしてくれればよかったのに。お前さ、違う違う、そういう意味じゃなくてだよ。商売敵として今のツイッターで言ってたら炎上だよ。 Iya 商 betul. 売敵でも口の悪さ何のフォローにもなってないぞ。いや、同い年で同じ女優業やってる人間としては目の上の単行部っていうかさ、ちょっとは落ちてこいって気持ちを持つのもわかるでしょ。 Mm-mm. いわゆるシャーデンフロイデってやつよ。 Oke, ini adalah penyakitnya, cuy. Nah, ini silent Freude. Nah, ini harus diperiksa, cuy. Apakah gue merasakan seperti itu? Mungkin gue juga ada gitu. Di dalam diri gue ada ini, penyakit ini. Mungkin gitu. Tapi semoga tidak ya. Oke, ini lagi, cuy. 黒川茜に有馬かなが。そりゃそうでしょ。あんた演劇興味ないんだっけ？カメラ演技の人だもんね。劇団ララライの黒川茜って言えば天才役者として演劇界では有名でしょうが。 Ih, takut ini akannya besoknya, cuy. Ini udah besoknya, cuy. Gua takut, cuy. Aduh. Kemarin bertahan aku kemarin. Aduh, bertahan aku kemarin, bertahan. Aduh, yuk. 本日よりあかねちゃん復帰になります。皆さん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。頑張りでお返ししたいと思っています。 Oke. よろしくお願いします。それではスタンバイお願いします。行くぞ。そうだね、アクア。 Gimana? Yuk. Lagu ini cukup. Kok nasi? 眠いんだよね。収録早すぎてさ。あ、もうカメラ回ってる？ Aduh. Gue harus ulangi lagi, cuy. Kok kalau rekannya sudah beda, cuy. Aduh. Yuk. 眠いんだよね。収録早すぎてさ。あ、もうカメラ回ってるYuk. Socan suri uwata dan pasut suga. Akogare. Berat, cuy. Tersita Kokayake no Omae cinta no toko dashi Akagi wa omoi dashiteru Kakeru Kurakara desu Arageru Anasutara 教えてがいなかけてさ星の子たちよさあ星の子たちよよくお眠り Aduh ya Allah. Men, serem cuy. Bisa seperti itu ya acting ya, bisa meniru cuy, gila cuy. Gue juga sampai ini nih yang aku inginkan, tapi sebenarnya akannya lebih dari Hoshino cuy. Sebenarnya sih dilihat dari tadi actingnya, gue juga sampai terpikat cuy, sampai terpikat gue sumpah. Kalau ada sih gue kayaknya gue auto cuy, langsung auto cuy. Semoga tidak ada ya di dunia ini yang seperti Hoshino gitu cuy. Semoga cuy.
soalnya auto cuy, langsung otomatis, bahaya ya. Jadi mudah-mudahan oke. Dan episode 8 selanjutnya nanti kita akan melihat Akane yang seperti reinkarnasi Hoshirai. Gue udah kemarin gue udah ngomong dia kayak reinkarnasi Hoshirai. Oke, berarti ini udah terbukti gitu. Bukan reinkarnasi, lebih tepatnya acting gitu ya. Yang didamkan mirip dengan Hoshirai. Gue pernah ngomong gitu, masih ingat gue. Oke. Wah, ini semakin seru. Oke, dan next kedepannya gua 8 sampai tamat lah. Oke guys ya, dan ya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya. Gua butuh subscribe kalian juga. Dan ya jangan lupa aktifin lonceng notifikasi ya, biar tidak nunggu-nunggu gua gitu cuy. Ya langsung otomatis ada gitu ya. Kalau kalian suka juga sih. Kalau suka jangan. Gua gak maksa juga sih. Ya, oke. Ini keputusan kalian mau subscribe atau enggak juga gak masalah sebenarnya. Tapi gua butuh sih sebenarnya. Gua butuh cuy demi mengembangkan channel ini cuy ya. Oke. Cuy. Ben. Tapi gua lebih suka Akane sih. Gua lebih suka Akane cuy. Gua lebih suka kabut pendek. Jadi aku langsung gua Oyasumi, close your eyes and you'll leave this dream. Oyasumi.